ସାର୍ ଏଥର କଟଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ଯିବ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି 70+ ଯିବ, 80+ ଯିବ। କ'ଣ ସତରେ ଏତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ କି ଏଥର? ଆମେ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇବୁନି କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିକି? ଆଉ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଲିଙ୍କ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପ୍ OCS by ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ କାଉନସିଲିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚଏସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଜବ୍ଟିଏ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ MSc ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଆଉ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋର୍ସ, ଯେଉଁଠିକି ତୁମର ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ତୁମକୁ ଜବ୍ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମିଳିପାରିବ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି +2ରେ ବାୟୋଲୋଜି ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 50% ମାର୍କ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ରେ ସାମ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଥ୍ରୋରେ ସାର୍ ବା ମ୍ୟାମ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠୁ ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ 1979ରୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ମାସି କଲେଜରେ ବହୁତ ହି ଟପ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତୁମର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଫିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି କମ୍ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କଲେଜ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ। ତ 90K ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ରହିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ। ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟା ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବା କଲ୍ କରିକି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ, କିଏ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜଣ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ପିଲା ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିକି କଟଅଫ୍ ଆଉ CPT ଏସା ତେସା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ବିଶେଷ କରିକି ନାହିଁ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପ୍ OCS by ରଞ୍ଜନ ତୁମର 20 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଉ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଆସିଛି। ତ ଏଠି ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାଙ୍କୁ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନେଇକରି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ସବୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ହେଉଛି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 70+, 80+ କଟଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସବୁ ଅନର୍ସରେ 70+, 80+ ଯିବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ବି ରଖିଥିବେ ବୋଲି ବି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତୁମର ପିଲାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ପିଲା କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ପିଲା ଯଦି ସବୁ ଭଲ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତୁମର ଭଲ ହାଇ କଟଅଫ୍ ଯିବ। ପିଲା ଯଦି ଖରାପ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଲୋ କଟଅଫ୍ ଯିବ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ନା ପିଲାର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର, ସେଇ ଅନର୍ସରେ ସେଇଟା ହାର୍ଡ଼ ରହୁଛି କି ମଡରେଟ୍ ରହୁଛି କି ଇଜି ରହୁଛି, ତା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟଅଫ୍ ହେଉଛି ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ମଡରେଟ୍ ରହିଥିବ ଯଦି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କଟଅଫ୍ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ପିଲା ଯଦି କହିବେ, ତୁମେ ଜଣେ କହିଦେଲେ ହାର୍ଡ଼ ରହିଛି, କିଏ କହିବ ଇଜି ରହିଛି, ସେମିତି ନୁହଁ। ସବୁ ପିଲା ଯଦି କହୁଥିବେ ହାର୍ଡ଼ ତାହେଲେ କଟଅଫ୍ ସିଓର ହେଉଛି ଲୋ ଯିବ। ସବୁ ପିଲା ଯଦି ଇଜି କହୁଥିବେ ତାହେଲେ କଟଅଫ୍ ହାଇ ପଳେଇ ଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଟଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ଯିବ। ଦେଖ, 70+, 80+, 90+ ସମସ୍ତେ ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ପିଲା ରଖିଥିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଢ଼ିକି 70+, 80+, 90+, 60+ ରଖନ୍ତି, କିଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଏଥର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ବି ଥିଲା ନେଗେଟିଭ୍, ଏଥର ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ରହିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋରକୁ ଡାଉନ୍ କରାଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପିଲା ଯାହା ବି ଟିକେ କରୁଛି, ଯଦି କେତେଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ସେ ପୁଣି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇକା କଟିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ମାର୍କ।
जहाँ भी हेल्ले नेगेटिव जेबे भी रहिबो सेतेबेले कट ऑफ जहाँ हेल्ले भी लो रहिबो एथिरे संदेह नहीं। ठीक अच्छे कट ऑफ लो रहिबो माने सपोज आगुरी जदि जाउथला 95 90 कट ऑफ सेटा तुमर 85 80 कट ऑफ होजिवो। ठीक अच्छे जोटा तुमर 65 60 कट ऑफ जाउथला सेटा 55 50 जाले किछि मार्क डिफर हबो बा किछि मार्क कमिकरी कट ऑफ नबो। तापरे जदि आम देखा इजी ऑनर्स गुड़ाक ठीक अच्छे जोड़ा तुम इजी भावुच इंग्लीश हो ओडिया हो जो इजी आसूची सोशियोलॉजी हो ठीक अच्छे जियोग्राफी हो तुम साइकोलॉजी हो फिलोसफी हो ठीक अच्छे एजुकेशन हो जोड़ा इजी तुम भावुच क्वेश्चन सब आसी फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो ठीक अच्छे जहाँ भी तुम भावुच इजी आसी से गुड़ाक निश्चित भाव में कट ऑफ तुम 65 60 ठीक अच्छे या प्लस ही जीव 70 75 एमती सब जीव ए कौन सन्देह ना जोड़ा पिला सब इजी लगुच। ठीक अच्छे आउ सब बोली 70 80 90 जीव कथा ना 60 प्लस 65 प्लस भी जीव। ठीक अच्छे कहीं जिते राउंड कमी कमिका आसो से हूँ स्कोर माने जिते राउंड बढ़ी बढ़िका जीव से स्कोर हो कट ऑफ कमी कमिका आसो। ठीक अच्छे आ गोटे कथा जोड़ा हार्ड सब्जेक्ट लगू तुमको हिस्ट्री हो ठीक अच्छे किए कहे MBA किए कहे MCA ठीक अच्छे जोड़ा तुमको हार्ड लगुव। ठीक अच्छे स्टैटिस्टिक्स हो मैथ हो जोड़ा तुमको हार्ड लगुव से गुड़ाक मिनिमम 50 55 45 ये टाइप सब कट ऑफ जीव यार प्लस कट ऑफ गुड़ाक जीव फास्ट राउंड सेकेंड राउंड तापर स्पोर्ट आड़ की धीरे धीरे आहरी भी कटिपे। ठीक अच्छे आ सबू 80 प्लस 90 प्लस जीव जो मैंने कहीदे से गुड़ाक तुम विश्वास कर ना। ठीक अच्छे कहीं सब एत कट ऑफ जीव ना जहाँ रट ऑफ तुम फास्ट किसी राउंड सब हूँ अधिक रोटा कि तुम जानी पकेब तापर स्पोर्ट बेलू आहरी कमी कमिका पलि आस एमती पिला थे जार बहुत खराब स्कोर थी भी से हूँ पाई जाती बेले बेले यूनिवर्सिटी। ठीक अच्छे तो सबू पूरा प्रॉपर गाइडेंस तुम मानक सब जावाक पड़ो जी टे भूल भटका कर निश्चित भाव में हैरान हम ताप सब मो भिडियो गुड़ाक दूसरी तुम मैंने देखुव कौन कौन सब दरकार कौन हो दरकार ना से गुड़ाक भी तुमको देखा पड़ो। तापर बहुत पिलांकर क्वेश्चन रोचे कि सार आम कम नंबर रखिक यूनिवर्सिटी पाइबुनि देखो कम नंबर रखिक यूनिवर्सिटी पाइबा तो दूरर कथा। ठीक है जो मैंने भी चाहूँ 4 वर्ष पुणी पढ़ापढ़ी कर ओडिशार नंबर 1 PG एंट्रेंस प्रिपरेशन आप डाउनलोड करिकी किंतु कम नंबर पाइपर केतबेले ना स्पोर्ट बेले बेले देखाई पिला किसी कौन कर कम नंबर रखिकी पाई जाती से कौन ना जहाँ कहूँ फॉलो करती बारंबार एवं टाइम टू टाइम जहाँ सब कहई था फॉलो करके प्रोसेस रे भाग नहीं था भाग नेला कौन हुए से सुजोग पाई जाती बेले बेले। ठीक अच्छे तो स्पोर्ट ही जाकि जिते कम नंबर थे स्पोर्ट रे पार्टिसिपेट कले बेले बेले से मिल जावार संभावना रही था यूनिवर्सिटी। ठीक अच्छे आ गोटे कथा तुम सबू ऑनर्स रे भावनी हाई जीव बोली तुम वेट कर रैंक को रैंक आसिले तुम मैंने खाली कमेंट करदेव मोर एतिक रैंक अच्छी रैंक रू ही सब जिनस जना पड़ो कौ कॉलेज कौ यूनिवर्सिटी किए पाइब न पाइब मार्क रू किसी जना पड़ोनी मार्क अनुसार रैंक बना रैंक रू ही जना दुटा पिलांकर समान नंबर थी भी गोटे सीट थी से कौन कर जो पिलार एज बेसीस अधिका तापर एज जदि भी सामान रहा देखा पुणी तार 10th +2 +3 एमती कर बहुत सारा फैक्टर रही तो से अनुसार मार्क किसी एत इंपोर्टाट न था कहीं मार्क बहुत पिला सेम रखी दिखती रैंकटा इंपोर्टाट सीट अनुसार रैंकटा ही इंपोर्टाट तो रैंक आसवा जाए वेट करूँ व्यस्त किसी हबार ना रैंक आसिले सब जिनस जना पड़ ठीक ठाक अଯଥାରେ ओरिड होगी लाभ ना जार जिते सब स्कोर रही कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर दियो कि सारे मोर एतिक स्कोर रही ये ऑनर्स। ठीक अच्छे समस्ते कमेंट कर दियो आम जानी पकेबा कौ पिलार केते कौन सब स्कोर पाखापाखि रोचे तो ओरिड हबार किसी दरकार ना 70 जाओ 80 जाओ 60 जाओ 55 जाओ 35 जाओ 40 जाओ वेट कर समस्ते स्पोर्ट रे भी यूनिवर्सिटी चेष्टा करें किसी असुविधा ना। ठीक अच्छे कहार हम कहार न हम से समय कह लक कह भगवान आशीर्वाद जहाँ पर थी सी हूँ पाइपर किसी असुविधा ना। ठीक अच्छे बेले बेले देखाई था भी पाई पिला मैंने बहुत ही माने एमती गोटे गोटे समय थी जो समय मेसेज हो पाइला कि सब पिला रिपोर्टिंग कर पार नथिबे। ठीक अच्छे रिपोर्टिंग जो पिलाटी कर देथिबो से पाई जाइथिबो बेले बेले होची वर्षा पई किए जाई पारेनी किए होची खरा पई प्रबल जाई पारेनी एमती बहुत प्रकार बेले बेले देखाई जोटी कि पिला के आसुनथिबे जो पिलाटी कम नंबर रखिथिबो से पळैथिबो जाई एडमिशन कर देथिबो
ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଖାଲି ଲାଗିକିରି ରୁହ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।